भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आजिर बरण्य वक्ता होउछन्ति आम समस्तଙ୍କର प्रिय एवं नमस्य ओडिशा राज्य संगठनर पूर्वतन राज्य सभापति अध्यापक डॉक्टर हरिकृष्ण दास मौसा को अनुरोध करबा से तांकर वक्तव्य तथा आशीर्वचन प्रदान करबे। सायराम मौसा। सायराम सायराम सुबुची आगे मौसा सायराम मौसा सायराम। भगवान कर श्रीचरण में मोर शतकोटि प्रणाम एवं उपस्थित श्रोतागण जो माने अछंती वयस्क लोक सान सान पिला माने मो माँ माने भौणी माने समस्त मध्य मोर हृदय सायराम जनाऊँगी। आजिकार विषय वस्तु जहाँ रही पुट्टपर्ती जन्मोत्सव पुट्टपर्ती जो महोत्सव आरंभ हो जाइए सेंटेनारी ईयर से विषय आम आलोचना करवा। ये विषय आलोचना कला पूर्व मोर केते गुड़े कथा मन पड़े जे प्रथमे क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ पुट्टपर्ती है क्षेत्र एवं भगवान सत्यसाई बाबा होचंती क्षेत्रज्ञ। तेणुक आम क्षेत्र उपर आलोचना कले क्षेत्रज्ञ विषय विशेष भाव में आलोचना करने को पड़ो। तेणुक प्रथम है क्षेत्र विषय आलोचना, द्वितीय क्षेत्रज्ञ विषय आलोचना, तृतीय क्षेत्रज्ञ जे भगवान को निर्देश कौन आम प्रति डायरेक्टिव कौन से गुड़िक किभली भाव में पालन करवा एवं चतुर्थ हूँ आमर व्यक्तिगत अनुभूति माने प्रशांति दीर्घ दिन धरिक आम मैंने जाइचु जो मैंने जाइचु से भगवान को पाखे किछि अनुभूति होती ताकू मध्य आमे आज परिवेशन करने को चेष्टा करवा। तेणुक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं तांकर आदेश एवं चतुर्थ है आमर व्यक्तिगत अनुभूति ये चारोटी के नहीं मुझे आपण मान पाखे उपस्थापन करने को चेष्टा करुच्ची। प्रथमतः भगवान बाबा जिते आसचंती आमर विभिन्न वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस गुड़ाक जो होती स्टेट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस केते गुड़ाक होती बाल विकास कॉन्फ्रेंस होती सेवा दल कॉन्फ्रेंस होती एवं यही सब कॉन्फ्रेंस रु किछि सेथुर मध्य हमको उद्धार करने को पड़ो। तेणुक ये कॉन्फ्रेंस विषय एवं को कॉन्फ्रेंस कौन सब आलोचना है शेष तार निर्यास किभली भाव में है मुझे भावुची गोटे हूँ 1925 रु 1950 मसीहा प्रथम 25 वर्ष, द्वितीय 1950 रु 75 मसीहा द्वितीय माने द्वितीय सेकेंड फेज, तापर थर्ड फेज हूँ 50 रु 75 एवं फोर्थ फेज हूँ 75 रु 100। चारोटी फेज रे मुताको विभक्त करने को चेष्टा करी एवं ये 100 वर्ष योजना जो सेंटेनारी सम्यक भाव में सब आलोचना कर सम्यक भाव में आलोचना करने सहित आम भगवान को विषय किसी आमर आलोचना करवा एवं से विषय आलोचना कला मोर मन पड़ जाए केते कथा। ये संगठन आरंभ है केबे ना भगवान को जन्म तो जानी आप जन्म पर अवतार डिक्लेरेशन दे गला तापरे साई मंदिर निर्माण भगवान कले 1945 मसीह मंदिर निर्माण कले पुट्टपर्ती एवं जो साई मंदिर अच्छी आम मैंने एवं बसुचु तले ओंकारम सुप्रातम होची साई मंदिर 1945 मसीह सृष्टि है एवं ता सहित किसी मिराकल जड़ित होती। ये प्रथम 25 वर्ष द्वितीय 25 वर्ष 1951 रु 75 विषय सनातन सारथी 1958 मसीह प्रकाशित होती। पूर्व सनातन सारथी नाला 1965 मसीह सेवा समिति सृष्टि है। प्रथम हूँ पुट्टपर्ती है सेवा समिति पर वर्ष है कौटी ना मुंबई रे सृष्टि है। 65 मसीह सभा समिति भजन मंडली सभा समिति रूप ना पुट्टपर्ती 1966 मसीह बाल विकास आरंभ है। बाल विकास प्रथम जन्म पर बहुत दिन 66 मसीह बाल विकास है।
बाल विकास प्रथम पर्यायर बाल विहार कहला, बाल विकास कहला, प्रथम टीचर कहला, गुरु कहला एवं पेरेंट्स मीट इत्यादि भगवान से विषय प्रांजल भाव में बुझे। 1968 मसीह प्रथम विश्व सम्मेलन है मुंबई रे है। प्रथम विश्व सम्मेलन जो मुंबई रे है भगवान सेठी केवल मात्र ओडिशा जड़े लोक जाइए ब्रह्मानंद पंडा जाइए आउ तो कई से जानी नु 1968 मसीह को एवं से जाइए अनुभूति आमको बहुत समय कहती। 1968 मसीह गोटे है जो स्टेज टी होता स्टेज डेकोरेशन होता गोटे हूँ नामदेव गोटे हूँ चैतन्य फोटो था। एथि जना जाऊला भगवान भक्तिर मार्गटा को प्रथमे आम आखे आगे थोड़े ये सब गुड़िक भक्ति मार्ग आगेला भक्ति भाव आसला आम सेवा करवा कि जहाँ किसी स्टडी सर्कल करवा जहाँ किसी करवा। तेणुक 68 जो है आपणकर प्रथम वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है 68 हो सारा से सारिकी भगवान गले आफ्रिका बुलिया इत्यादि साउथ आफ्रिका जाइए अन्य गुड़िक देश बुलिक से आफ्रिकार केते गुड़िया कंट्री बुलिक आसुच्च। तेणुक 1968 मसीहा पर गुड़िक भगवान फॉरेन विजिट होती। 1972 मसीह समर कोर्स प्रथम आरंभ है। आगु समर कोर्स नाला 1972 मसीह समर कोर्स आरंभ है एवं 72 रु 79 पर्यंत ऑल इंडिया बेसिस समर कोर्स चलता। 72 मसीह भजगोविंदम प्रथम आरंभ कले स्वामी भजगोविंदम आरंभ कर रामायण भागवत गीता इत्यादि सब गुड़ा समर ब्लू माउंटेन से महाभारत उपरे रामायण उपरे गीता उपरे। तेणुक आपण भगवान यही सब गुड़िक विषय समर कोर्स आरंभ कले। 79 पर जो निजर कॉलेज खोलीगला ऑल इंडिया बेसिस रखी केवल मात्र कॉलेज स्टूडेंट्स मान समर कोर्स है। एवं 1975 मसीह द्वितीय विश्व सम्मेलन है। द्वितीय विश्व सम्मेलन केते घटना मोर व्यक्तिगत घटना अच्छी से गुड़िक पचर कहि गुड़िक कही सारापर भगवान आरंभ कले ज्ञान उपर गुरुत्व देले। प्रथम भजन देते बाल विकास देते इत्यादि होता ज्ञान उपर गुरुत्व देकर प्रथम सत्यसाई कॉलेज आरंभ है 1978 मसीह। बेंगलोर रे प्रथम कॉलेज आरंभ है पुटपर्ती परवर्ती पर्यायर कॉलेज होती। जो बेंगलोर कॉलेजटा हूँ प्रथम है अंतपुर कॉलेज प्रथम है। तेणुक 1980 तृतीय विश्व सम्मेलन है से सम्मेलन 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट जोटा को आज सबुदिन आम पढ़ुचु सबुदिन आम ऑब्जर्व करने को चेष्टा करूँ से 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्टा प्रथम भगवान 19 माने तृतीय विश्व सम्मेलन 1980 मसीह देले कि 10 फोल्ड पाथ टू डिविनिटी ता 2 वर्ष पर देले। प्रथम हूँ 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट हूँ 10 फोल्ड पाथ टू डिविनिटी एटा कले। 1951 भगवान हायर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग आरंभ कले जो यूनिवर्सिटी होती पुटपर्ती यूनिवर्सिटी होती हिलबू स्टेडियम पाखे से आरंभ कले 1981 मसीह। 82 मसीह स्वामी म्यूजिक कॉलेज गोटे आपणकर म्यूजिक कॉलेज होती भगवान आरंभ है। यही गुड़िक आम जानी दरकार जो माने भक्त जो माने आश्रित जो माने साई सेवक से माने जानी कथा टोटाल पिक्चरटा जानी कथा प्रशांत केमती डेवलपमेंट है। तेणुक यही गुड़िक माने ख्रीष्टाब्द अनुसार गोटे मैप करी थे बहुत वर्ष तले कहीं ढेंकानाल कॉन्फ्रेंस रे आमर साई के सहित यात्रा गोटे कॉन्फ्रेंस मत टॉक दवा को कहते बड़ भाईना से गुड़िक आलोचना करी। 1998 आपणकर आसला म्यूजिक कॉलेज आसला। 1992 हायर मेडिकल साइंस आरंभ है। 1992 मसीह हायर मेडिकल साइंस प्रथम कॉलेज है मेडिकल है। 1995 मसीह कुलवंत है कुलवंत है षष्ठ विश्व सम्मेलन से टिप्पाण है। कुलवंत आगुरी बाली थिला एवं से बाली भितर आम मैंने बसुलु आगुरी एवं भगवान कृपा जे से समय कृपा देखिले बाली थाए ऊपर किसी छात न थाए खरा आसी जाए सूर्य किरण तेज माने बहुत तेजरे पड़ला बेले देखी भगवान जो बाहरी आसती रूम भितर से मेघ घोड़े दिए कहले अरे मेघ
भगवान को साहाय्य करुच्ची केमती प्रभु को गरम न हब से अनुभूति अच्छी मोर तेणुक यही भाव में कुलवंत हल्ले कुलवंत हल्ले बहुत लोक माने से बाली थिला बेले मत मोर मन पड़ जाउची जने भद्र व्यक्ति दशपलार गणिया बोली गोटे जगह अच्छी सेठू मत जने आसी कहले भाई आपन कुआडे पुटपटी जाउछन कहली हां ना मोर टिके काम थला कहले आपन चलना ना मोर बयस हेलानी भाई मु जाई परिबिनी तो कोन करिवि ना आपन जो बाबांकर पाद पड़छिबो सेई बाली टिके आनकी देबे मु कहली ताको कोन करिवे ना बोतल रे रखी के पानी पुरे की प्रत्येक दिन पादुका पाइबी दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन केमिति आरंभ होला आज केबोली भाव रे देखाची भाव रे हमें कार्य करूछु मु सेई गुडी को मो आखिरे रुह आसी जाय भाबिले तेणु करी से मौसा चली गलेनी मु एबे जाइथिली दशपला जाइथिली से बहुत दिन हला चली गले सेतळ 85 हेतले एबे केते हितांत 150 वर्ष हिता तापरे हला 1980 मसिया रे 1978 रे हला सत्यसाई कॉलेज 1980 रे हला तृतीय विश्व सम्मेलन 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट देले तापरे भगवान 81 मसिया हायर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग आरंभ कले 1990 रे भगवान आरंभ कले म्यूजिक कॉलेज 1990 रे तापरे हायर मेडिकल साइंस आरंभ हला से वर्ष 1998 सॉरी 93 आरंभ हला हायर मेडिकल साइंस एवं 1995 कुलवंत हला 2000 मसिया रे जल प्रकल्प हला एतिक बंद मु कहि साला परे बाकी तक समय ये गुडी को कहबी काहे आई गुडी को कहि साला भितरे मु केते उडे जिंस जहा अपन मान पाखर उपस्थापन करिया चाहू प्रथम हला अपन को जहा कहंती मु कहिथिली पुट्टपट्टी माने हमर चारि धाम अछि पुरी धाम रामेश्वर धाम बद्री धाम एवं द्वारका धाम किंतु पुट्टपट्टी गोटे धाम जोटा कि एटा इज सेंटर ऑफ द होल इंडिया तेणु कर केंद्र बिंदु हूँ स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द होल वर्ल्ड मुझे कहे ये हूँ आध्यात्मिक माने केंद्र जोटा कि समग्र विश्वर केंद्र है विश्वर लोक आसते 136 देश लोक आसते विश्वर केंद्र यहीटा हो सारा तेणुक आम माने यही केंद्र रे आम जीवन भगवान को पाद पाखे समर्पित हो तेणुक हूँ विराट बड़ कथा एवं आपण जानते गोलापल्ली थिला पुट्टपट्टी हला केमती उड़ी हंक आउतला सब जानते से गुड़ी वर्णना कर आवश्यकता नहीं वर्तमान से पुट्टपट्टी विषय टिके आलोचना करवा पुट्टपट्टी विषय आलोचना कला मोर दीटी कथा मन पड़ जाए जे थे सैटेलाइट रे जन अमेरिका जन भद्रभक्ति आसते स्त्री पुट्टपट्टी रे थिले स्वामी सैटेलाइट गुड़ाक सेट करुले आकाश रे एवं से कहले तमे जाउछ तो तमे रहिलनी तमे टिके फोटो नै जिवो आकाश मार्ग रु फोटो नै जिवो से आकाश मार्ग रु जतले भारत देकी जाउछन फोटो नेले दुईटी फोटो उठिला क्लियर माने से दिते होची भगवान सत्यसाई को पुट्टपट्टी रो फोटो आ गुटे होची कैलाश हिमालय कैलाश जो अछति शिवंकर क्षेत्र दुईटी फोटो उठिला एटा केते इंपोर्टेंट देखो तो अन्य क्षेत्र रे फोटो उठिनी केवल मात्र दुईटी क्षेत्र रे फोटो उठी जोटा कि कैलाश को आम के भूली जाई परिबानी शिवंकर जोटा कि आस्थान एवं पुट्टपट्टी की आम भूली परिबा नै जे कि आम परम ब्रह्म आम भगवान कर आश्रम भगवान कर माने मंदिर तेणुक दुईटी फोटो उठला यहीटा गोटे जिनस देखिए तापर आमर गोराचांद मिश्र खंडे पुस्तक लिखिछन्ते अशांति प्रशांति प्रशांति जीवार अर्थ कौन प्रशांति आम शांति पाइबा प्रशांति पाइबा आम ये दुनिया भितर अशांति भितर बुड़ी रहीचु ये अशांति मुक्त हवा माया मोहर मुक्त होकर आम केमी शांति पाइबा से कथा ही निर्देश देते गोराचांद भाईना एवं से बहीटी अशांति प्रशांति आउ गोटे जिनस कहि आपण मानू से विषय थे चंबल भेली जो यहाँ कौन बहरे लिखाई आम शुणी चंबल भेली जो माने दस्यु थे एवं से दस्यु माने लुट तराज करते जयप्रकाश नारायण जाकि गोटे शांति स्थापन कले शांति स्थापन करके सरकार तरफ पैसा दिगला पैसा दिखाई कहगला तुम बिजनेस कर मान सिंह हरि सिंह ये माने सब थे मुख्य थे मान सिंह से जो चाह दुकान टे कले चाह दुकान टे चाह बिक्री कर जड़े लोक आसिक चाह पीला बेले कहले यहाँ कौन बहरे ना यहाँ मुझे जिनसा से जानी से चाह बिक्री करके पीला बेले से कहला आज्ञा
बड़ अशांति अच्छी ना तुम तो पैसा देले सरकार तुमको सब माफ करदे जिते मर्डर फर्डर जहाँ कर अशांति कहीं अच्छे चार्ज कर ना अशांति अच्छी मुझे शांति चाहिए जाए से भद्र व्यक्ति चाह पी पार्टी बाहर अशांति जदि अच्छ तुम प्रशांति जाओ शांति पाइब तापर से टिकेट करके मानसिंह कुआडे गले प्रशांति नीलम गले से प्रशांति नीलम जो जाइए भगवान को दर्शन कले लाइन में बस भगवान कहले क्या चोर आ गया साधु बनने के लिए कौन चोर आसीगला साधु हवा को सी भी लोक किसी नुहे कम लोक नुहे से तो माने पूरा ये मत किए चोर कर कहतु कौन से मुझे चोर बनाया से बाबा ही चुप रहीगले यार जमी दंभर सहित क्वेश्चन पचारा बाबा चुप रहीगले बाबा सहित अधघंटे गप है से पचारे तुम आराध्य देवता किए ना जगन्नाथ स्वामी होती आम आराध्य देवता रथ समय आम पुरी जाऊ दर्शन करू बाबा जगन्नाथ रूप में दर्शन देते सिंगल एग्जांपल जोटा भगवान दर्शन देते जगन्नाथ रूप में तेणुक यही घटना गुड़िक आम सैटेलाइट कथा देखिले दस्यु मानसिंह कथा देखिले एवं गोराचांद मिश्र अशांति प्रशांति विषय जानला आम देखा आउ के देखा आम मैंने थे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस चलता आम मैंने गछ मूल्य शोई था एवं चंद्र बोधे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस आसते इनवाइट करते भगवान एवं से देखिले गछ मूल्य लोक शोई वर्षा होकर ठंडा हो तले बाली गछ मूल्य शोई से स्वामी को पचारे स्वामी एम केमी सब असुविधा भर रही कहीं तो किसी कम्प्लेन करना भगवान कहले दे आर माय ट्रू डिवोटीज मो आखि लुह आसीगला से दिन मुझे भगवान तुम आमको गछ मूल्य शोल किंतु गछ मूल्य शोवा को केते प्रेज कल से मोर प्रकृत भक्त जो मैंने घर द्वार सब छाड़िक आसिक गछ मूल्य शोई ठंडा काकर को सब सही जाऊँ माने एटा मो आखि लुह बाहर से आज से कथा मोर मन पड़ जाऊँगी से हूँ प्रशांति नीलम एवं प्रशांति नीलम प्रथम जो आउटर गोटे वाल होइछि बाउंडरी वाल भितर वालटा सेटा नथिला बाहर वालटा थिला भितर वाल नथिला एवं भितर वाल जेतबे नथिला माने जेतबे बाली थिला भितर वाल नथिला हम माने जे जोटी चाहुतला सेठी से सोई पड़थला गछ मूल्य हम सोथाउ भगवान आसंती बेले बेले से सब कथा मन पड़ले प्रकृत रे बहुत माने दुख भी आसे आनंद भी आसे भगवान आसबे सीधा आसिक पहुंची जी क्यों माँ रोषे कर बसिक तरकारी पर बस माने छुंक दौथुब बाबा से कहले अरे माँ टी लंका पकानी मु लंका खाएनी माने यहीटा भी भगवान कहते माने रोषेईवास से भितर भी रोषेईवास चलता लोक मैंने कौटी करेंगे से सब सफिसीयंट होटेल नथिला कि ये नथिला कि निजर माने चाली डावल धरिकी जाइकिरी रोषे करते भगवान कंपाउंड भीतर कंपाउंड नथिला एवं आमे जाइकिरी बारंडारे शोचु बहुत समय आमे देखिचु बाबा जो माने अच्छी माने जो बारंडाटा अच्छी मंदिर से बारंडार शोई था भगवान उठिकी आसबे आम पाख देकिरी अरे आम उठलानी बाबा आसिले आम उठ उठ माने से समय गोटे प्रकृत गोटे डिफरेंट थिला मोर मन पड़ जाए कहीं से समय चलीगला कहीं से स्वामी भी चलीगले शेष चलीगले थिले भी से हूँ से समय स्वामी जो आनंद कटुला प्रत्येक मुहूर्त पुटपति आनंद होता बाबा दिन को प्राय 25 टाइम देखा करुले सका बाहर सका 6 आरंभ करके राति 10टा हो डाइनिंग के जी भगवान ऊपर डाइनिंग के जी एवं शेष दर्शन हाथ टेकिक आशीर्वाद करके जाती तेणुक बर्तमान लिमिटेड हो गला लिमिटेड समय भगवान बाहर परवर्ती अवस्था एवं किंतु से समय गुड़िक केमती माने जना पड़ी से गुड़िक चली जाइए आउ थे फेरबार ना यही भाव में चलला बेले आउ के जिन आपण मान उपस्थापन करुँच थे मोर मन है मु पुटपति जाए कहले अरे स्वामी पुटपति जो आसामी जो कौ स्कूल बुकापटम पढ़ुले मुझे बुकापटम देखिक आसबी बुझे आज्ञा बुकापटम गली बाबा से स्कूल में मुझे बसली बाबा जो पथर बसुले ब्लैक स्टोन टा गोटे से पथर था एवं से घर भांगी गला प्राइमरी स्कूल से ब्लैक स्टोन से मुझे मारली से गुरुजन को पचारि सार को पचारि सार बाबा कौटी बसुले कुनी पिला होते
ନା ଏଇ ପଥରରେ ବସୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ପଥରକୁ ସହସ୍ର ଥର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏଇ ପଥର ଆଉ କେବେ ଜୀବନରେ ତାପରେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି, ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଚୁରମାର କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଯଦି ଏଠି ପଢୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବ ସ୍କୁଲର। ସେ ହେଡମାଷ୍ଟର ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଡକେଇକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋସାମତ କରିକି ଡକେଇଲି। ଜଣେ ସେଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ଲୋକ ଯାଇକିରି ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାବାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟା କାଢିଲେ ଇଥିରୁ ବହିରୁ। ସେଠୁ ବହିରୁ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯେତେବେଳେ କାଢିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭଗବାନ ହେଜ ଟେକେନ୍ ପିସି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ କଣ ଟିକେ ଦେବେ ନା? କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୋଟେ କପି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପେଜରେ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କପିଟେ ମୁଁ ନିଅନ୍ତି। ସେଠୁ ଯାହା ହଉ ଅମନ ମନ ହେଇକି ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟେ କପିଟିଏ ଦେଲେ, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିଲି। ହତଭାଗ୍ୟ ମୁଁ, ଭଗବାନ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ତାକୁ କୁଆଡେ ହଜିଗଲା ଯେ ଆଉ ପାଇଲି ନାହିଁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଖୋଜିକିରି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ସେଠୁ 5 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଗୋଟେ କେଶଟେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଝଡି ପଡିଲା। କହିଲେ ଆରେ ଏଇ କେଶକୁ ଆଜି ନେବି, ନେଇକିରି ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ରଖିବୁ, ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ ରଖିକିରି ଏଟାକୁ ପୂଜା କରିବା। ଏଟା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ନା। ଆମେ ଫଟୋ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଅଂଶ ବିଶେଷ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ କାଶ୍ମୀରରେ ମହମ୍ମଦଙ୍କର କେଶ ଅଛି, ତାକୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ଏ କେଶ ଟିକେ ନେବି, ପୂଜା କରିବି। ତା 2-3 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ସଟି ଖୋଲିଲି, ଛୋଟିଆ ଡବାଟିଏ ଖୋଲିଲି, ବାବାଙ୍କର କେଶ ନାହିଁ। କହିଲି ସ୍ୱାମୀ ନୋଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସେ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଚୋରି କରିକି ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇଯାଉଥିଲା, ମୋ କେଶ ନେଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କଣ ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲି କେଶ ନେଇଯାଉଛି ବୋଲି? ତେଣୁକରି ଏଇଟା କେମିତି ଚାଲିଗଲା ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଏ ଭଗବାନ ଯେ ଟିକିନିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରର ଘଟଣା, ସେଇ ଘଟଣାରୁ ମୋର ମନେ ପଡିଯାଏ। ଏବଂ ଏ ଗଛ ଗଲା ଏଇଠି ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କେଶ ଗଲା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗଲା। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭାବୁଥିଲି, ଗର୍ବ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ, ମୋ ପାଖରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର କେଶ ଅଛି, ସେ ସବୁ କୁଆଡେ ଲିଭିଗଲା। ଭଗବାନ ମୋ ଠାରୁ, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଆସି ଯାଇଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତିର, ସେ ଅହଙ୍କାର ଗୁଡିକ ଉଭେଇଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ମୁଁ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ମୋ କଥାଟା ବେଶୀ, ଆର 50 ବର୍ଷର ଆହୁରି 50 ବର୍ଷର ଦେଖିବା ଆଉ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଯେବେ ହବ ଯାହା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲି, ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ଏଠୁ ଗଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ରିକ୍ସାରୁ ଗଡି ପଡିଲି, ପଇସା ଚୋରି ଗଲା ଇତ୍ୟାଦି। ଭଗବାନ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ନିଅନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ନେବେ। ଏବଂ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାରୁ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ ଲାଇନରେ ବସିଛି, ଭଗବାନ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଥିଲି, ସେ ଚିଠିଟି ଓଡିଆରେ ଲେଖିଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେୟାର କରିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ଚିଠିଟି ବଢେଇଲି, ନେଇଗଲେ ସେ। ତାପରେ ମୋ ମନରେ ରାତିରେ ବସିଲା, ଚିଠିଟେ ତ ଦେଲି ଓଡିଆରେ, ବାବା ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି, ଖାଲି ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଓଡିଆରେ ନେଇଗଲେ, ଇଏ ତ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ, ଇଏ ତେଲୁଗୁ ଜାଣିଥିବେ, ଇଂରାଜୀ ଜାଣିଥିବେ, ଓଡିଆ ତ ଜାଣିନଥିବେ। ଆକୁ ଓଡିଆ ଚିଠି କାହିଁକି ଦେଲି? ଭୁଲ କଲି, ପାପ କଲି। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମିତିଆ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଛି, ତା ପରଦିନ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିକି ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ଦେଖରେ ତୁ ଯୋଉ ଓଡିଆ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ ତାର ଇଂରାଜୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଟା ଦେଖିଲୁ ଠିକ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ। ମୁଁ କାନ ମୋଡି ହେଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ କଥା। ଆପଣ ଯେ ୟୁ ନୋ ଅଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ ଅଫ ଦି ୱାର୍ଲଡ, ଯେ ହୃଦୟରୁ ଜାତ ଯୋଉ ଭାବନା, ହୃଦୟରୁ ଯୋଉ ଭାଷା, ଏକମାତ୍ର ଭାଷା ହୃଦୟର ଭାଷା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ତିହିଡିର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯାଇଥିଲା, ଭଦ୍ରକ ତିହିଡିର ଲୋକ। ସେଠୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, ଛିଡା ହେଇକିରି ଗଲେ ସକାଳୁ ପାଦ ନମସ୍କାର ଦେଇକିରି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଫେର ଆଉ ଥରେ ସେ ହାତ ବଢେଇଲା, ମୁଁ ସେ ପାଖରେ ବସିଥାଏ। ବାବା କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ପାଦ ନମସ୍କାର ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଥରେ ଓଡିଆରେ କହିଲେ, ସକାଳୁ ପାଦ ନମସ୍କାର ନେଇଥିଲ, ଫେର ସେକେଣ୍ଡ ପାଦ ନମସ୍କାର କାହିଁକି ବେଳେ ବେଳେ ନେଉଛ? ଏଇ କଥା ଖାଲି ତାକୁ ନ କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ସାହା ଥରେ ସକାଳୁ ନମସ୍କାର ନେଇଥିଲେ, ପାଦ ନମସ୍କାର। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ନଟ୍, ମାନେ 2 ଥର ନେବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତମେ ଥରେ ଅଲରେଡି ହେଭୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ, ତମେ ଯୋଉ ପାଦ ନମସ୍କାର ନେଇଥିଲ ତାକୁ ଡାଇଜେସନ କରିସାରିଲଣି, ଆଉ ଥରେ ମୋର ପାଦ ନମସ୍କାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ।
इंदुलाल भाई जे कि आमर बिग बेनियन ट्री बोली भगवान ताको वर्णना करते से होचली विराट वटवृक्ष ए संगठन बोली कहते संगठन को सही चलुले प्रथम पर्याय आउ अन्य माने सुप्त अवस्था रे थिले से चलुले तांको एई कथा तांको जे फेयरवेल देइथिले स्वामी तांको एई कथा कहिथिले तेणु करी एई भली भाबरे देखियो बोले मोर मने पड़े भगवान कर सब किछि तिनी ए जो ओडिया भाषा रे कहबा दिशा देखि आउ जन को ओडिया भाषा रे मध्ये कहिथिले कहले टिके से टिके माने से महाजन को टिके उग्र प्रकृति रा भगवान ताको से जाई थांती चित्रावती की से पाखर तो पायखाना पायखाना नथिला हमर से सब समय आपण वर्णना चित्रावती रे स्नान करिवो पायखाना लिमिटेड पायखाना थला 10 से 99 लेट्रिन नथला कि किछि नथिला एवं तेणु करी से महाजन को जेतले ता स्वामी के डाकिले कहले आ इंटरव्यू पई डाकिले साक्षात्कार पई से कुआडे से चंडी कुआडे गला माने तो कोलोकाल ओडिया आमे जो स्त्री लोक टिके उग्र प्रकृति ताको चंडी कहि छौ भगवान मते सही वर्ड यूज करी कहले से चंडी कुआडे गला ना स्वामी से जाईची बाहर को जाईची बागले हो ठीक अछि तू आन गले तेणु करे एई भली भाबरे भगवान समस्त भाषा आउरी बहुत भाषा व्यवहार करछन्ती मेक्सिको रानी सहित मेक्सिको लोक सहित व्यवहार करछन्ती से भी भगवंतम कहउतले तेणु करे एई गुडी को भगवान को गला तापरे एई गला परे बेंगलोर रु पट्टी आमे जाइछु बेंगलोर रे भगवान को पाखे रहिलु 1975 मसा कथा टिके कहिबी सेकंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रे हम माने डीपी माने मु पुरी रो डीपी थाए एवं मोर बयस 40 वर्ष खंड हेताए मु आमे सब अलगा डीपी मान को अलगा बसी थांती कर्मकर्ता मान स्वामी मो पाखो आसिले मु टिके स्ट्रेट फॉरवर्ड हे कि स्वामी कहली स्वामी पाद नमस्कार दियंतु स्वामी सब इमीडिएटली उत्तर देले देख सेकंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 10 लाख लोक होइछन मु काहा को पाद नमस्कार देबी मु चुप रही गेली तापर मु कहली स्वामी फोटो टे नेबेनी ना ना फोटो नेबिनी मु 10 लाख लोक सहित फोटो नहीं पारिबी इज इट पॉसिबल तेणु करी सेहिटी भगवान कहले दीट कथा व्यस्त होना मु सब बुझिबी एवं सेहिटी कहिथिले मु ओडिसा रो घरे घरे बुली के आसीबी जोटा कि 50 इयर्स परे 75 रहला 25 50 वर्ष पर स्वामी आसिक गाँ गहल बुल के जाऊर पादुका शोभा यात्रा हो भगवान को मुझे भाविली भगवान तो कभी मिछ कहबेनी से कहले केमती होउनी पंच पाद जाऊना एवं भगवान को पादुका यात्रा पर मनर शांति आसला 75 गला पर 79 रे मु जाई था समर कोर्स लास्ट समर कोर्स भगवान कर मु सेठी जाई था ग्रुप टीचर हिसाब रे भगवान कर लीला मु जानी नहीं से सेतु तांकर जे मैनेजमेंट रे छिला ताकू कहले ताकू जा कहि दे तो मते गोटे फूल हार दबो पिलेगो हमको दिन ता 3 दिन आगुर मते खबर दिया हे गला मु सेटू गली से कहले हार फार आपण आनिबेनी आमे हार तैयारी करिवो आमे हार देबो भगवान वृंदावन ले लीला ये पुटपत्र लीला नुहे वृंदावन ले जतले मो हार टे मु गली बढ़ई देले हार टे बढ़ई दे साला पर मु बापा को बेकरे बौल फूल हार मोटा गजरा हार टे बेकरे देला को बाबा मझुरु तांका हाथ रे धरि नेले मु बेकरे गळई पारनी नाही स्वामी मो आखि के अनैले एवं दिव्य चक्षु मोर मिलन हला एवं भगवान को देखि कि मते एते मु कहली प्रभु तुमे सब तो किछ मन कथा जानिचो कि से टिकिनिकी कथा स्वामी को जणा माने एमिति आपण भाबिबेन जे आपण घरे को घटनाटा हिची बाबा जानि ना दी बाबा नोज एवरीथिंग एंटायर वर्ल्ड रो जोठी जहा घटुची समस्त विषय से जानि चंती एटा ही मोर अनुभूति तांकर से जेतले फोटो तापरे जणे सेतले आपनकर ई जो मोबाइल नथिला फोटो नथिले गोटे जनरल फोटोग्राफर थाए प्रशांत निरमरे से जाए वृंदावन को जाए से गोटे फोटो उठैतला मते कहला आपन नेबे की कहले अरे आई वाज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी आ फोटो टे से दला भगवान को सहित फोटो टे से गोटे फोटो अच्छी आज पर्यंत एवं से मो हृदयवासी हिचंती एवं मोर बाहर मध्य आविर्भाव हिचंती बेंगलोर रे कथा कला परे तापरे हमें बेंगलोर रे जतले फेरिलु बेंगलोर रे बहुत इंसिडेंट अछि बेंगलोर रे प्राय 10टा खंडे इंसिडेंट अछि जो गुडा कि भगवान को सहित हेछि
ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ତ ହଜାରେ ଲୋକଙ୍କୁ 5,000 10,000 ଲୋକ ଥିବେ ଆପଣ ବାହାରି ଗଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ଜମି ଯାଉଛନ୍ତି 100 200 300 400 ଧୀରେ ଧୀରେ ବାବା ଆସିଲେଣି କହିଲେ ଆଉ 5,000 ଲୋକ ଜମିଗଲେ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଟେକି ଦଉଛନ୍ତି 2 ହାତ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଦେଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଏ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ये सब खुशी है बाबा हमको आशीर्वाद कले बाबा 5,000 लोक थे ते आशीर्वाद कले कि आशीर्वाद कले तू जानलु केमती मुझे कथा भगवान पाखे गुणगुण सब कहता बाबा तुम मत व्यक्तिगत भाव में आशीर्वाद करनी यहाँ मोर प्रार्थना था हठात कौन है रविवार दिन आम मैंने समस्त सेवा कम मैंने समर कोर्स स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आम जाइलु सेवा कोर्स सारिक आसिलु वाल्टर काउन हॉस्टल को मुझे ओल्ली पड़ी समस्ते ओल्ली पड़े ओल्ली पड़ी मु छात्र माने अपस्टायर रे मते रूम दिया हैतला टीचर हिसाब रे अपस्टायर रे मु रहूची मते पिला मान को दिया हैतला गोटे रूम बोधे हमर मने पड़ची 12 जन पिला थिले मु थिली तेन करे हमको गोटे रूम दिला मु जाई कि 12 छड़ा है बाबा पोटी करू गले किचन पर्यंत 100 मीटर्स हाथ टेकी के मोआड को अने 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 के जाउछन हाथ टेकी बोले आज स्वामी मोर मनस्कामना पूर्ण है व्यक्तिगत भाव में असंभव जिनसा मुझे प्रार्थना करी कि हाथ टेक गले यहीटा मोर शत जन्म माने एटा मोर शत जन्म सबु जन्म मोर मन एवं समग्र ओडिशावासी एटा गोटे गौरवर विषय एवं यही भाव में गला आउ गोटे जिन घटला मोर मन पड़े से पुट पढ़ते बहुत से गोटे आर्टिकल लिखी वृंदावन जीवन छंद 1.5 घंटा काल भगवान इंटरव्यू देले 1.5 घंटार सब्जेक्ट मैटर एथर बही रे जोटा को काढ़ा को भाभी से बही रे सेटा को प्रिंट कर देबी जाना मु केतळे चली जी से बही रे प्रिंट कर देले थाउ सेटा प्रिजर्व होई कि थाउ कोन कोन बाबा कहले कोन नाही सेटू एठी स्वामी सेटू कोन हला दीटा जिंस आपन को कहबी गोटे जिंस होची आमे डाइनिंग रे खाउ थाउ डाइनिंग रे खाइला बेले मु देखिली गोटे जिंस भगवान करो जे आम मैंने खाऊचु भगवान आसिक आम सहित 2 थर खाई गोटे से खाई गोटे मदनहाली स्वामी खाई भगवान टिके खाती से खाइबे माने ओनली 10% खाइबे 90% से गला से खाती उठी आसो समस्त कथा बुझा अरे तो पाखे एटा दिखाई ता पाखे सेटा दिखाई ता पाखे आउ टिके संबर दियो ताकू टिके ये तरकारी दियो इत्यादि इत्यादि बुझंती भगवान बहुत क्रिटिकली एवं दिने कौन है आम देखिए बीडी जाति भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रविवार दिन आम सहित खाती 2टा रविवार पो मान सहित 2टा रविवार झील मान सहित फिक्स थाए एवं ये 4टा रविवार पिला समर कोर्स पिला सहित आम सहित 2टा रविवार आमर फास्ट है सेकेंड आम थर्ड है फोर्थ गोटे रविवार बोधे सेकेंड आमर ये बीडी जाति भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आसता मुझे आज ये बीडी जाति आमको सारदेला नष्ट करदेला बाबा तो सागर खाइबा ना अरे भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सागर बसिक न खाई आम भाया लोक सहित भगवान खाइबे ये असंभव कथा आम या भावी देखिलु बीडी जाति की स्वामी आगुरी विदा करदे माने जो इंटरव्यू आमको खाइबा माने लंच आवर है पूर्व कथबार्ता कर विदा करदे आम सागर आसिक खाइले से दिन तेणुक मुझे अरे भगवान केते कृपा आम प्रति जे पिला मान सहित खाइले किंतु भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नथिंग बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ द समर कोर्स तेणुक भगवान आसिक खाइले आम सागर बहुत खुशी लगिला भगवान खाइबा आम सागर खाइबाटा ये थर खाइले मदनहाली आउ थे खाइले मदनहाली बाटर आसला बेले से कथा मुझे आउ टे पर ये तो कथा कहले बहुत चली समय जी कहूँ जी कहीपर कथा कहूँ भाई आउ सब घंटा पर बंद कर देवी बहुत कथा रही कहीं जो कॉन्फ्रेंस इत्यादि डिसीजन भगवान सब गुड़ाक मझे मझे जो जिनस युड़ाक विषय भाव वर्णना करती पारि से कह तेणुक आम आसला बेले यही जो आसिलु इंटरव्यू सरला सरी भगवान को सहित खाद्य सरला पर दिन सकाळु हमको आइसक्रीम स्वामी खाइबा देले सेठी गोटे जय फैक्ट्री थाए माने जय आइसक्रीम से जय आइसक्रीम रो से बोधे फैक्ट्री मालिकटा होची बाबा को डिवोटी से आनी आइसक्रीम देला बाबा हमको देले आइसक्रीम खाओ
निज हाथ में भी 10टा 15टा खंडे देला भलेंटियर मैंने बांटले कहले आइसक्रीम रे कौन देखिले भगवान प्रत्येक जिनस गोटे तत्व थाए मु बुझिली से दिन छोटिया कथा आइसक्रीम टे खाइली पाटी मीठा लगिला भगवान कहले अरे से आइसक्रीम भीतर कौन थिला आम स्वामी मीठा लगिला ना मीठा लगिला आउ कौन लगिला ना ठंडा लगिला ना तमे ये आइसक्रीम दवा द्वारा तमे सब बेले ठंडा मन रे रहिबो जीवन सारा केबे गरम होबनी केबे क्रोध प्रकाश करिवनी ठंडा रहिबो द्वितीय आइसक्रीम जैसे मीठा तमें सेमती मीठा कथा कह मीठा रे जीवन बचेब बोली छोटिया कथार स्वामी केते बड़ा थ्योरी काढ़दे तार गोटे एसे रचना पार जय आइसक्रीम तेणुक भगवान यही भाव में मुझे देखी जो रहिलु मसटे पाखे बहुत कथा शिखबार था आउ गोटे कथा जड़े भद्रलोक आसिले अध्यापक जड़े पचारे आज्ञा आप कौन करना मु अध्यापक अच्छी ठीक अच्छी से कहले देखु मत भगवान देते रोसई चार्ज मु 20 दिन है रोसई घर बाहर आप वक्तृता शुणा बाबा को देखा कहली स्वामी केते सिंसियर लोक को रखिछन जो ड्यूटी दिगला से ड्यूटी कर तमें तादर व्यतिक्रम कर नाही भगवान ये कथाटा से कहला मुझे देखिए 20 दिन आप बाहर ना दिला ना 20 दिन मुझे से रोसई घर आसबि हॉस्टेल रोसई घर पशि रात रोसई घर जी मु बाबा को दर्शन करने जाई कहले अरे भगवान कहला ये गोटे घटना तापर आउ गोटे घटना थे आम खाऊ था बहुत लोग स्टूडेंट्स मैंने खाऊ था केत लेबर क्लास लोग सीढ़ी तले बसिक खाऊ था 3-4 जन गोटे करी तरकारी मत भल लगे मुझे द्वितीय थर मागिली द्वितीय थर मागिला से भद्र व्यक्ति कहले ना आज्ञा सेकेंड थर दे हेनी बोले कौन गोटे तरकारी मागुची द्वितीय थर से मना कर ना दिस इज स्वामी डायरेक्शन बोली महिला सब स्वामी 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 तुम कहते द्वितीय थर तरकारी देवनी तेणुक मुझे मन दुखर बस हाँ ठीक अच्छे छाड़ तापर मुझे देखिली से जो जिते देखो तो भगवान जस्टिस ये छोटिया छोटा कथा भर मु स्वामी की देखी माने केते जस्टिस सारा विश्व को जी जस्टिस दूसरी भी जस्टिस देती तापर से जो लोकटी गला परसिला क्या पाक से जो लेबर क्लास से 2-3 थर तरकारी मागला से तरकारी 3 थर देला मो मन टी अभिमान आसला मुझे मुझे अध्यापक लोक मु द्वितीय थर मागिली तरकारी टी देलानी से लोक को 3 थर देला ही लेबर क्लास कहीं से जमी तार मई मुंडिया बस सीढ़ी तले 3 थर देला मुझे मन में क्रोध आसला टे अभिमान भी आसला 2 दिन खंडा गला से लोक टी देखिली जी परसुला जी परसुला पचारे मुझे आज्ञा आपण जो पर दिन मत दौले बाढ़ुले भी आउ जड़े लोक को बाड़ी देते 2 थर 3 थर देले तरकारी मत से तरकारी भल लगुला द्वितीय थर मागिले आप कहले ये स्वामी डायरेक्शन कौन स्वामी डायरेक्शन मुझे बुझीपार मुझे बुझेदे से कहले आप कौन करती मुझे मुझे जड़े अध्यापक ना आपणकर 2100 कैलोरी खाद्य चली कि गोटे लेबर 3000 कैलोरी खाद्य दरकार तार बाबा कही अधिक खाद्य दब जो मैंने जस्टिस माने भी खाइबार माने सब जिनस देखिए जी पृथ्वी जस्टिस आणुची न्याय आणुची से न्यायमूर्ति एवं से न्यायमूर्ति छोटिया कथार मुझे अनुभव कली भगवान जे किभली भाव में न्याय दियंती एवं से न्याय मोर मन पड़ जाए एवं आज मध्य से कथा मन पड़ जाऊँ आज सकाल जो काली लकी भाई मत कहला आप कहे 2 दिन तले मुझे सब भावुली मन मन भावुली कौन कौन सब इनसीडेंट होता छोटिया छोटिया इनसीडेंट से गुड़ाक तो कई आप बही पढ़ देकरी कौ हिसाब से 9 पॉइंट कंडक्ट है कौटी यूनिटी ऑफ फेथ है सॉरी कौटी यूनिटी प्यूरिटी डिविनिटी है कौटी है जड़े उत्साही है ये सब जापर किंतु युड़ाक फैक्ट्स गुड़ाक मोर जो व्यक्तिगत अनुभूति से गुड़िक आप जापर ना चलीगले कहबार नथिबो तेणुक मुझे आपण मान पाखे उपस्थापन करने को चेष्टा करुच्ची एवं ये खाइबार से कहला 2100 कैलोरी आपंकर खाद्य दरकार 3000 कैलोरी क्या बेसी दवा क्या कम दवा कहले मुझे आज्ञा कान मुड़ी होती जहाँ कहते टोटाली जस्टिफाइड 100% जस्टिफाइड मत नदवा 3 थर दवा
ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡିଯାଏ, ସ୍ୱାମୀ ଜଣି ଉତ୍ସାହୀ ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲଟେ ଗୋଟେ ଲେଖା ବାହାରିଥିଲା କନଫରେନ୍ସ 7th ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସରେ ଜଣି ଉତ୍ସାହୀ ବାହାରିଥିଲା। ଏଇଟ୍ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା ୟୁନିଟି ପ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିଭିନିଟି, ସବୁ ଗୁଡାକର ଥିମ୍ ର ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି। ସେଥିରେ ସେଠୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ବାବାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ପଢୁଥିଲା ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁକାପଟମରେ। ବାବା ତାକୁ ଡାକିକିରି କହିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆସିଲା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ବାବା ତାକୁ ଡାକିଲେ, ଡାକି କହିଲେ ଦେଖ ତୁ ଏଥର କନଫରେନ୍ସର ଇନାଗୁରାଲ ଆଡ୍ରେସ ଟା ଦବୁ। ବାବା ସିଏ ଡରିଗଲା, କହିଲା ଶୁଣ ତୁ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ ବୁଝେଇଦେବି କଣ କଣ କହିବୁ। ବାବା ତାକୁ ପର୍ସନାଲି ଟିଚିଂ ଦେଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କଣ ଜଣି ଉତ୍ସାହୀରେ ତୁ କହିବୁ, ଏବଂ ସେଦିନ ମୁଁ ଥିବି, ଉପସ୍ଥିତ ଥିବି, ଏଟା ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସ ହଉଛି, ତୁ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜଣି ଉତ୍ସାହୀ ଉପରେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଜଣି ଉତ୍ସାହୀଟା ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହଉନି, ମତେ ସମୟ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଜଣି ଉତ୍ସାହୀ କଣ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ଇନର ସିଗ୍ନିଫିକେନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁକରି ଏଇ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସ୍କୁଲର ବନ୍ଧୁ, ତାକୁ ଡାକିକିରି ତାକୁ ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସରେ ଇନାଗୁରାଲ ଆଡ୍ରେସ ଦେବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ପଢେଇଲେ। କହିଲେ ତୁ ଆସିବୁ, ମୋ ଠାରୁ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତୁ କହିବୁ, ତୁ ଏ ଆଡୁ ସାଡୁ କହିଦେବୁ। ଆମେ ସବୁ ସେଠି ଛିଡା ହେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ନଉଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ବାଟରେ, ଏଇଠି ଯୋଉ ଜନ୍ମଭୂମି କଥା ଆସୁଛି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି, ବାବା ଗୋଟେ ବସରେ ଆସିଲେ, ବାବା ଗୋଟେ କାରରେ ଆସିଲେ, ଆମେ 6 ଖଣ୍ଡ ବସରେ ଆସିଲୁ, ଯେତିକି ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲୁ, ସମର କୋର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆମେ ଆସିଲୁ, ମଦନ ଆଲିରେ ଆମେ ଖିଆପିଆ କଲୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ। ସ୍ୱାମୀ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଟେବୁଲରେ ଖାଇଲୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଫେର ଗାଡି ଚଳିଲୁ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି ଆସିବାକୁ, ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି ପାଖ ହେଇ ତା ସ୍ୱାମୀ ସେଠୁ ବାଟରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଓହ୍ଲେଇକି ଆମେ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲା ପରେ ସେଠୁ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଟା ଭଲ ନା ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି ଭଲ? ଆମେ କହିଲୁ ସ୍ୱାମୀ ବେଙ୍ଗଲୋର ଇଜ 1000 times better than ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଆଉ ତ ଥିଲେ, ଆମେ ପିଲାଳିଆ କହିଲେ କହିଲି ବେଙ୍ଗଲୋର ସହିତ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି କଣ ତୁଳନୀୟ? ଭଗବାନ କହିଲେ नो नो नो, ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି 1000 times better than ବେଙ୍ଗଲୋର। କହିଲେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଏତେ ଆନ୍ତରିକତା ଭଗବାନଙ୍କର। ଏବଂ 300 ଏକର ଜମି ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲୋର ମାନେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ପାଖରେ ଦେଲେ, ଜଣେ ଡୋନେଟ କଲା, ଭଗବାନ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ନାହିଁ, ମୋ ଗାଁ ଛାଡିକି ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ, ମାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟେ ଆଟ୍ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି। ଏବଂ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତିର ଅର୍ଥ କଣ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 2ଟି ସିଂହ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ 2ଟି ସିଂହ ଅଛି। ସିଂହକୁ କ୍ରସ କଲେ ଆପଣ 22 ପାହାଚ ଯିବେ ଉପରକୁ। ଏଇ 2ଟା ସିଂହର କଣ ଆଇଡିଆ କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନସିକ ଅହଙ୍କାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୈହିକ ଅହଙ୍କାର। ଇଏ ହଉଛି ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ ସିଂହ। ମାନେ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଏଣ୍ଟର ଇନସାଇଡ୍ ଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ, ଏଇଠି କୁହାଗଲା। ଏବଂ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପୁଟ୍ ଏପାର୍ଟ ଆଇ। ପୁଟ୍ ମାନେ ଛାଡିଦିଅ, ଏପାର୍ଟ ଆଇ ଅର୍ଥାତ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କଲେ ତମେ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି ଆସିପାରିବ, ନହେଲେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଅପ୍ ଟୁ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେସନରୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଷ୍ଟେସନରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, କିଏ ବୁକାପଟମରୁ ଫେରିଛି, ସରି କିଏ ସେ ଯୋଉ ଧର୍ମାବରମରୁ ଫେରିଛି। 2-3ଟା ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ସେଗୁଡିକ ବନା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗଲି, ମତେ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇଲି ଧର୍ମାବରମରେ, କହିଲା ଆପଣ କୁଆଡେ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି ଯିବି। ନା ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ଯିବେ? ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ସେ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମେଜିକ ବାଲା ନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ? ଓଡିଶାରେ ମେଜିକ କେହି କରିବା ବାଲା ନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ ସେଠିକି ଯିବେ ମେଜିକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? କହିଲେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ମେଜିକ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ପଳାନ୍ତୁ। ମହୀଶୂରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହଉଛି କଣ, ସେ ମାନେ ଦଶହରା ଉତ୍ସବ ହଉଛି, ମହୀଶୂର ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ଥାଟ ଉପରେ ହୁଏ, ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହିଁ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁହାର, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି ଯିବାକୁ, ମୁଁ ଯିବି। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକ ଘଉଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠୁ। ଲୋକମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ କଣ ହେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଯେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ନେଇକିରି ପାଖରେ ରଖିପାରିଲେ। ଏବଂ ଆମେ
ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାଇବା କଥା ଥିଲା ସବୁ ଆମେ ଏତେ ପାଇପାରିଲୁ ନା। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଯେତେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେତେ ଦୂର ଆଗେଇ ପାରିଲୁନୁ। वी बिकम नियरर टू स्वामी बट वी कैन नॉट बिकम द डियरर टू स्वामी। ଆମେ ନିୟରର ହେଇପାରିଲୁ, ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାରିଲୁ, ପାଦ ନମସ୍କାର ନେଇ ପାରିଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିଲୁ, ଡିୟରର କୋଉଠି ହେଲୁ? ଡିୟରର ଆମେ ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେ ଅଫସୋସ ମୋର ରହିଗଲା। ହୁଏତ ଆର ଜନ୍ମରେ କଣ ହବ ପ୍ରେମ ସାହେବତାରେ ଯଦି ଡିୟରର ହେଇପାରିବୁ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଉ ଭାଇ ଆଉ 10 ମିନିଟ ସେ କଥା କହିବି ନା ଅନ୍ୟ କଥାକୁ ପଳେଇ ଯିବି? रूल्स एंड रेगुलेशन ଯିବି ଭାଇ ମଉସା ଆପଣ ଯେମିତି ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ନା ଏଇ କଥା କହିଦିଏ। ଏଗୁଡା रूल्स एंड रेगुलेशन ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଗୁଡା କାଉ ଜାଣିପାରିବେନି କେବେ। ଆଜ୍ଞା ମଉସା। ତାପରେ ହେଲା କଣ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ଥରେ ଭଗବାନ ଆମ ସମର କୋର୍ସରେ ଗୋଟେ ମାଟିଏ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯାଇଥାଏ। ସେ ଗୋଟେ ଚିଫ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଝିଅ, ଓଡିଶା ଚିଫ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଝିଅ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ରୁଟି ଦିଆଗଲା ସେ ଟିକେ ଅନେଇଲା ରୁଟି କି, କହିଲା ମୁଁ ସେ ଯିଏ ପରସୁଥିଲା କହିଲା ମୁଁ ରୁଟି ଖାଏନି ପୁରୀ ଖାଏ ସବୁଦିନ। ସେଠୁ ବାବା ହଠାତ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିକି ସେଠୁ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖରେ ମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲଡା ଘିଅ ଆଉ ମିଳୁନି କି ଘିଅ ମିଳୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ରୁଟି ଖାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏଠି ରୁଟିରେ ଚଳେଇନେ। ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ କେତେ ନିୟର ଡିୟର, ରୁଟିରେ ଚଳେଇନେ ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆମ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଖାଇଲ କଣ, କୁଆଡେ ଗଲ କଣ ନାହିଁ। ଥରେ କଣ ହେଲା 85ରେ ବୋଧେ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଦେଲେ ଭଗବାନ। ଆମର ସରିଗଲା, କନଫରେନ୍ସ ସରିଗଲା, ସେବା କାମ ସରିଗଲା। ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ହଲଟାରେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବେଶୀ ଲୋକ ସଭା ନଥିଲେ, 200 ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ। ମୋର ମନେ ପଡେ ବସେଇକିରି କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଥର ତମକୁ ଲୁଗାପଟା ଦେଇପାରିଲିନି, ଆଗରୁ ଯୋଗାଡ ହେଇପାରିଲାନି, କଣ କରିବି ତମକୁ ଦେବି। ସେଠୁ ଗୋଟେ ନୋଟ ବିଡା ଧରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢିକି ଆମ ହାତକୁ ବଢେଇଲେ, କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ନିଅ, ତେଣୁ ଲୁଗା କରିକିରି ଚାଉଳ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଯଥେଷ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଅତୀତକୁ ଅନେଇଲେ ଦେଖିବେ ଆଜି ହେଇଛି ଚାଉଳ କିଲୋ କେତେ ହେଇଛି, 60 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ବାପା ଚାଉଳ କିଲେ ନା ଟଙ୍କାରେ 32 କେଜି। ଇଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଇମାଜିନ୍। ଟଙ୍କାରେ 32 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବାପା ଯେତେବେଳେ 1900 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି 60 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ କେଜି। ମୁଁ 60 ଟଙ୍କା ଧରିକି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଏ, ତେଲ 12 ପଇସା କେଜି, ଅଟା 8 ଅମୁକ। ଏହା ମୋର ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରଥମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାର୍କେଟ କିଣେ 50-60 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଗ ପଡିଲା। ଆଜି 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପରିବା ବି ଫୁଲ ହଉନି। ଏବଂ କେତେ ଦରଦାମ ବଢିଛି, ଇନଫ୍ଲେସନ ହେଇଛି, ସେଗୁଡିକ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନବା କଥା। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ବାବା ସେଠୁ ରୁଟି ସେତେବେଳେ ଡାଲଡା ମିଳୁନଥିଲା, ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଭଗବାନ ଦେଲେ। ଏବଂ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଚେତେଇ ଦେଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁନି। ଆଉ ଇଏ ନୋଟ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 200 ଲୋକଙ୍କୁ। କିଏ କଣ ଯଦି ଡ୍ରେସ କିଣି ଦେଇଥିବ, ବାବା କହିଥିଲେ ତୁ ଡ୍ରେସ କିଣିଦବୁ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ମାନିଲି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯୋଉ କହିଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା ତାକୁ ରଖିଛି ଘରେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିଛି, ଡେଟ୍ ପକେଇକି ରଖିଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ଲାଗିଛି ତାକୁ କିଣି ଦେଇଛି, ପଇସା ଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅ, ମତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କହିଲେ ନା ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇ ମାନେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ନିହାତି ଜୀବନରେ ଜାବୁଡିକି ଧରିବା କଥା। ଆକୁ ଡ୍ରେସ କିଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସିନା କହିଲେ, ସେଥିରେ ଅବମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ରଖିଛୁ। ଏବଂ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଇଏ ଗଲା, ତାପରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଥିଲା ସେଠି ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟରେ। ତାକୁ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାଢୀ ହଉଥିଲେ 2 ଖଣ୍ଡ ଶାଢୀ ପଡିଗଲା। ଆମେ ଅନେଇଥାଉ ସେ ପାଖକୁ। ସେଠୁ ସେ ଯିଏ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଦଉଥିଲା ଖଣ୍ଡେ ଶାଢୀ ନେଇ ଆସିଲା। ବା କହିଲେ नो 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 गिव हर 2 ଖଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଦେଖ ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲେ ତା ଭଉଣୀ ଟିକଟ କରିଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ, ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢୀ, ତା ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢୀ, 2 ଖଣ୍ଡ ଶାଢୀ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଆରେ ଏଇ ଶାଢୀଟା ତ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଏଇ କଲରର ଶାଢୀ, ଏ ଶାଢୀଟା ବଦଲେଇକି ଅନ୍ୟ କଲର। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ କୋଉ କଲରର ଶାଢୀ ଦେଇଥିଲେ, କୋଉ ଲୋକକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ମନେ ରଖିକିରି କହୁଛନ୍ତି
ଏଇ କଲର ଶାଢୀ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଇଥିଲି, ଏ ଶାଢୀ ବଦଳିକି ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର କଲର ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଆଣ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଁ ମାନେ ଆଉ କଣ ଭଗବାନ କାହାକୁ କହିବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି ମୂର୍ଖାମୀ ପଣିଆରେ ହଉ ଯେମିତି ହଉ ମୁଁ ଧରି ନେଇଛି ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ କଣ ହେଲା ନା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଲ ବିକାଶ କନଫରେନ୍ସ, এটা বোধ 76 77 ମୋର ଠିକ ଠାକ ବହି ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଲ ବିକାଶ କନଫରେନ୍ସ, ସେଇ ସମୟରେ ସେଟା ବାଲି ଥାଏ, କୁଲର ଥଳଟା ବାଲି ଥାଏ, ବାବା ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପ୍ୟାରେଡ କରିକି ଯାଉଥାନ୍ତି। ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁନି, ତଥାପି ସେଥିରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତି ଏତେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବିଭୂତି ଆସିଗଲା, ଦେହରୁ ଚାରିଆଡୁ ବିଭୂତି ବାହାରିଲା। ମୁଁ ଏମିତି ବିଭୂତି ବାହାରେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହାତରୁ ବିଭୂତି ବାହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ହାତରୁ ବିଭୂତି ବାହାରେ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ବିଭୂତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି କଣ ସ୍ୱାମୀ, ତାମାନେ ହି ୱାଜ ଫୁଲ ଅଫ ଲଭ, ଫୁଲ ଅଫ ଲଭ, ଫୁଲ ଅଫ ଲଭ। ଲଭ ଛଡା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଳ ବିକାଶ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ନଥିଲା। ଏବଂ ସେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ବିଭୂତିମୟ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ମୋ ଝିଅ ଯାଇଥାଏ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଳ ବିକାଶରେ ଜଏନ କରିନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ଗୋଟେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଭାବିଲି ତା ନାଁଟା ଦବାଟା ଉଚିତ ହବନି। ସେ ସେଠି କଣ ନା କାନ୍ଦିକିରି ଫେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ମତେ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଗାଳି ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ ତାକୁ କାଲିଠୁ ତା ନାଁ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେମିତି ଦେବି, ଆପଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାଟାର ନାଁ, ମୁଁ କେମିତି ଦେବି? ମୁଁ ସେ ଆମେ ଘର ଲୋକ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ବେଶୀ ଦେଖି ହଉଛୁ, ବେଶୀ ତ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦେଖଉଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ତା ନାଁ ଦେବାକୁ ହବ। ମାନେ ଏଇଟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ପଡିଯାଉଛି, ଛୋଟିଆ କଥା। ସେ କାନ୍ଦିକିରି ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ନୀତି ନିୟମକୁ ଜଗିକିରି ଚଳୁଛୁ ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନରେ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ କେବେ ଅବମାନନା କରୁନାହୁଁ। ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛୁ। ଏବଂ ସେଦିନ କଣ ହେଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅଡିଟୋରିୟମ ବି ବାଲି ଥାଏ, ସେଟା ବି ସିମେଣ୍ଟ ହେଇନଥାଏ। ଟେଣ୍ଟ ହାଉସରେ ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ପଡିଥାଏ, ପିଲାମାନେ ରହୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଟେଣ୍ଟରେ ରହିଲା ବେଳେ ସେଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀନିବାସନ ସାହେବଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଯାହା ତୁ ସେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ତୁ ଯାହା ଦେଖି ଆସିବୁ, କୋଉ ଟେଣ୍ଟରେ କଣ ସବୁ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା କଣ। ସେ ଆସିକି ଆମ ଟେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ ଥାଉ, ପିଲାମାନେ ଆମର ଭଜନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀନିବାସନ ପଚାରିଲେ ବାବା ପଠେଇଛନ୍ତି କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ କିଏ କହିଦବ, ଆମେ ଖୁବ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ପିଲା କୁଆଡେ ଗଲେ, ସେ ସଂଗଠନ କୁଆଡେ ଗଲା। ଆଜି ସମିତିରେ କଳି କଜିଆ, ଅମୁକ ଲାଗିଛି, ସମୁକ ଚାଲିଛି, 2ଟା ଗୁରୁ 3ଟା ଗୁରୁ। ମୁଁ ଓଡିଶା ସାରା ଟିଚର କହୁଛି, ମୁଁ ଏଠିକା କଥା କହୁନି। କାହିଁକି ନା ସମିତି ଶବ୍ଦ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସରେ। ସମିତି ହଉଛି ସହମତି, ଏକମତ ଥିବ। କମ୍ୟୁନିଟି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ନୁହେଁ, ୟୁନିଟି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଥିବ, ହେଲେ ସମିତି ହବ। ଆମର ଆଜି କମ୍ୟୁନିଟି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ହଉଛି ଇଏ ସେ ଗ୍ରୁପର, ସେ ଗ୍ରୁପର, ସେ ଗ୍ରୁପର, ୟୁନିଟି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ସମିତି କି ଭଗବାନ କେବେ ସେନ୍ସନ କରିବେନି, ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଭାଇ ମାନେ ଯିଏ ଶୁଣୁଥିବେ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରୁନି, ସେମାନେ ଜାଣି ପାରିଥିବେ ଯେ କୋଉଠି କଣ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ, ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମିଶି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରୀନିବାସନ ଆସିକି ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଭଜନ ବୋଲୁଥିଲେ। ଏବଂ ବାବା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ରାତିରେ ଆସିକିରି ଏଇଠି ଖାଇବେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଶୋଇବେ, ସେଠି ଆଉ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ରାତିରେ ବାତ୍ୟା ହଉଛି, ସେଠି ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଆଡ୍ରେସ କଲେ, ଇନାଗୁରାଲ ଆଡ୍ରେସ, ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ହିଁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏଇ ପିଲାମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ମଣିଷ କରିବେ। ଏ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବେ, ବାପା ମା ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ସ୍ୱାମୀ କି ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ, ସେଇଟା ମୋର ମନେ ପଡିଯାଏ। ଆଜି କାହିଁକି ହଠାତ୍ ମନେ ପଡିଗଲା ସେଇ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ। ଏମିତିଆ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ବାଲ ବିକାଶ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା। ମତେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭାଇନା କହିଲେ, କହିଲେ ତୁ ଯା, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତମେ 2 ଜଣ ଯା ବୁଝିବ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠୁ ବୁଝିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆର ଅର୍ଡରଟାକୁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା, କେମିତି ଯେ 100 ଲୋକ ଯଦି ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଥିବ,
सुब्बाराव छिड़ा ता पछाड़े 100 जन कहली दिस इज नॉट द करेक्ट मु कौन कहली ना जोटा भूल माने माने मु अहंकार सहित कहूनी भगवान को नम्रतार सहित कहूची सबु टेंट रे जो टेंट रे जे अछि ताको लिस्ट नै गली से टेंट को गली ताको पैसा आदाय कली मु कहली भिड़ हबार दरकार नै आमे एकाठी मु जाईगिरी तम पाखरु मोर होची मु भगवान को दास आपण मान को दास मु जाईकी कलेक्शन करबे आपन को लाइन करके छडा करियो को चाहू एवं से पैसा कलेक्शन हला परे स्वामी को जे 60,000 टका बढ़ेलु मोर मने पड़े 60,000 टका स्वामी नै के सीधा गाड़ी देले कहले कर्नाटक स्टेट बैंक को डाकिले काडा पाकू कहले तू मो गुरु मान ठार पैसा नौचु गुरु माने एठी आछंती केते जे सेवा करछंती केते जे सर्विस देउछंती मो पिला मान को तू आसी के तांको ठार पैसा नौचु इमीडिएटली पैसा फेरिबा को पड़िबो मु 60,000 टका ओडिसा रो नै आसी के फेरि देइथिले ब्रह्मानंद भाईना को कहले पैसा फेरि दे तोर डाक फाक इते नथला नै एस संगरे स्वामी कहले गुरु मान ठार पैसा नियो नै माने गुरु मान को प्रति स्वामी कर स्नेह श्रद्धा बाल विकास पिला मान को प्रति स्नेह श्रद्धा ये जगत रे विरल एवं ए विरल दृष्टांत गुडी को मते देखि गिरी बहुत आश्चर्य लागे एवं भगवान कर एई भई भाव रे जसले से पैसाटा फेरि दिया हितला एवं भगवान सेठी गोटे कॉन्फ्रेंस सेठी गोटे बार एवं सेठी 10टा टॉक देथिले स्वामी एवं से टॉक गुडा का स्वामी कोन कहिथिले मु ताको टिपी के रखिथिले खाता रे एवं सेगुडी का से टॉकटा को भइले रहले हम जानि पाइलेनी से टॉक ऊपर गोटे छुटिया बहिटे मध्य मु काढी दे बुली बेले बेले भाबे जे काहे कि ना 10टा पॉइंट स्वामी एलाबोरेटली एनालाइज करथले बाल विकास स्टूडेंट्स मानक पई एटा सिलेबस ऊपर नुहे सिलेबस रो बाहर तत्व ऊपर स्वामी आलोचना करथले तेणु करी सेटा गुटे रहि जाइछि से कहले से घंटाटे जीवो मु कोनी स्कूल पई कोन होबो कॉलेज पई कोन होबो मध्य बहुत जगह बुली के देछि एवं एई बोली भाबरे एवं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस वाला 60th बर्थडे रे स्वामी घोषणा कले जे मु होछि के ना मु ध्रुव को रक्षा करथिली मु प्रहलाद को रक्षा करथिली मु गज उद्धारण करथिली मु कुचला को खाद्य वस्त्र जगे जे कुचला होछि ताकर सुदामा पुरो को अन्य नाम बसे कुचला डाकना मु ताको खाद्य वस्त्र जगे देइथिली मु होछि सेही लोकनाथ आज पुटपर्ती नाथ हिसाब रे आविर्भाव हेछि एतिकी सुनला परे हम देह शिहरण करी गला मु कहली स्वामी मु सेतरे बसताय मु जाइथाय आयस रह जाइथांती हम सतळे सांगरे बसुथाउ पाख पाखरे केतळे 10 फोल्ड पार्ट टू डिविनिटी केतळे हमर आलोचना मध्ये बाग सरला परे एवं थरे आ उठे थरे स्वामी कहिले गोटे कॉन्फ्रेंस रे कहिले जे आजी माने सेतर हितला 10,000 डेलीगेट्स आस्थिले बोली घोषणा करा गला कोटा आपनकर ऑफिशियली किंतु प्रकृत रे 9,900 खंडे डेलीगेट्स आस्थिले 10 जन कम थिले एई कथा घोषणा कला पर मुकले अरे आकर स्टैटिस्टिक्स ठीक रहउनी गोटे ऑफिस डिक्लेयर करछि गोटे जे रजिस्ट्रेशन करछला डिक्लेयर करछि से 10 कमौछि एटा कोन ठीक कथा ता पर दिन बाबा कहले जे 10 जन आसीथिले फेरी जाई जति मु ए बोका कोन जानिबी 10 जन आस्थिले एठी अटेंड करिया को से माने फेरी गले से माने अटेंड करले नाही तेणु करी 9,990 हला तमे ई डिवोटी माने भाबचंदी एमती केमती हला रॉन्ग नंबर आ उटे जिन समुद्र स्वामी कहिले सेथिरे मोर मने पड़छि जे भगवान टिके टिके कथा को भगवान भी करे थरे कहले व्यासदेवर होछि सुखदेव बाबा से न डिवाइन डिस्कशन मु आयसरा पाखरे बसताउ आ बाबा से न डिस्क्राइब कले सुखदेवर होछि व्यासदेव उल्टा कहले मो मुंडो खराब मु कहली बाबा कोन एटा केमती कहले ताको ट्रांसलेट केमती हला सुखदेवर पो व्यासदेव एटा केमती एडे बड़ मस्त बड़ भूल हला एटा करेक्शन कर दवा कथा बाबा ता पर दिन आम मस्तिष्क खराब देखिकरी आसिकरी मीटिंग रे कहले जे देखो व्यासदेव होछि देहात्म बोध उपरे प्रतिष्ठित थिला सुखदेव होछि आत्मा आत्मबोध उपरे प्रतिष्ठित थिला आत्मार पो देह बना देहर पो आत्मा हो मु कानो मुड़ी हेली मु कहली स्वामी आज केड़े बड़ ब्लंडर आमे राति सारा सोई पालुनी आपण भूल करचंदी बोली किंतु ताको आपण केवली भाव सजाड़ले एई बळी भाव रे बहुत घटना घटिची सेठी पुटपर्ती रे आज पर्यंत मने पड़े आज पर्यंत आखिर लुआ आसी जाए स्वामी
ଶରୀରରେ ନାହାନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାୟା ଶରୀରରେ ଥିଲେ, ସେ ତ କାରଣ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲି ଆମର ଯେତେଟା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଦଉଥିଲା ମଣିଷକୁ। ଗଲେ ବାବାକୁ ଦେଖିବି, ବସରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଦୌଡୁଥାଉ, ବାବା ବାହାରିଥିବେ କେମିତି ଜିନିଷ ରଖିଦେଇକିରି ଦେଖିବୁ ବାବାଙ୍କୁ। ସେଇ ସବୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ପୃହା ଥିଲା, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଥିଲା, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଥିଲା, ସେଗୁଡିକ ଟିକେ ଟିକେ ଏତେ ଯିବା, ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲେଣି ତ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକିରି ଯିବା, ସମାଧି ଦର୍ଶନ ତ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ବେଳେବେଳେ ସମାଧି ଦର୍ଶନ ହବ। ସେଇ ଯୋଉ ଭାବଟା ସେ କେମିତି ଉଭେଇ ଗଲା ଭଳିଆ ମତେ ଜଣା ପଡୁଛି। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଘଟଣା ରହିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଗବାନ ଯଦି କୃପା କରିବେ ଏଗୁଡିକ ଲେଖିକିରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବହିଟିଏ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ କୃତାର୍ଥ ହେବେ, କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡିକ ଆଉ ପାଇବେନି। ଏବଂ ବାବା ନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ବି ନଥିବୁ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ବି ଚାଲିବୁ। এইଗୁଡିକ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏତିକିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏ ବହିଟି, ଏ ଲେଖାଟି କେମିତି ବାହାରି ଯାଉ, ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସିବ। ଏଇଗୁଡାକ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫରମେସନ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ କୋଉଠୁ, ଏଗୁଡାକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଏତିକିରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସହସ୍ର କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଭଗବାନ ମତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ବହିଟି ଲେଖିଦେବାକୁ। ଆଉ ଦି ତିନି ଖଣ୍ଡ ବହି ଅଛି, କେମିତି ଲେଖିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସାଇରାମ। ସାର ମଶା ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା, ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବନି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନରେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ଆମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଲାଗୁଥିଲା ଏମିତି ଅସରନ୍ତି ପ୍ରେମଧାରା ବର୍ଷା ହଉଛି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଓଦା ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ଚାହୁଁଥିଲୁ ବି, ମନ ଚାହୁଁଥିଲା କି କଥା ନ ସରୁ, ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେଇଛେ। ତେଣୁ କଥା ସାରିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଉ କଥା ଅଧା ରହିଲା ବାକି ତ କଥା ଶୁଣିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଇ ରଖାଉ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାଧନରତ ଜୀବନ ଅବାରିତ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଉ ଏବଂ ଆମକୁ ସେମିତି ଅନେକ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଇ ଭାଗବତମ ଶୁଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ। ବାକି ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନର ଯୋଉ ଧାରାବାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ଦିନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ବିଷୟଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ମୋସଙ୍କ ପାଖରୁ କଥାରୁ ଜାଣିପାରିଥିବା ଯେ ସେ ଆମେ କୋଉ ଅବତାରଙ୍କର, କୋଉ ମହାବାହୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟିତ ହେଇଛେ, କଣ ସେ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, କିଭଳି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହେଇଛି ସେ ଜନ୍ମମାଟି ଏବଂ ସେ ପରିବେଶ। ତେଣୁ ଇଏ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛେ, ତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସର ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମେ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇପାରିଥିଲେ, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ମନୋଲୋଭା କାହାଣୀ ହବ। ଅନେକ କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିଆରା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମସ୍ତେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ରହିକି ଫେରିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରତି ଜମା ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିବା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମଉସା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେତେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା ହେଇକି ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେମିତି ଗଛ ତଳେ ଶୋଉଥିଲେ, କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦଉଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଚିନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ କଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଛି, କଣ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମମାନେ ଜନ୍ମଦିନର ଏଇ ଜନ୍ମ ମାସରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ହବ, ସେଇଠି ଏକାଠି ହବ, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକିକି ରହିଛନ୍ତି ହାତ ମିଲେଇକି ଆମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ସାରିବା। ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନାକୁ
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा